गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? मजामां? ધોરણ 6 ની અંદર હિન્દી વિષય જેવું કે આપણે જાણીએ છીએ કે મિત્રો આપણે છઠ્ઠા ધોરણની અંદર 51મા પેજ ઉપર જે લાસ્ટ એક્ટિવિટી કરેલી હતી એના પછી હવે પેજ નંબર 52 ઉપર જે પાઠ છે સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેનું નામ છે રાજા કા હિસ્સા। જેનું નામ શું છે મિત્રો? રાજા કા હિસ્સા। તો જે રાજા કા હિસ્સા જે પાઠ છે એની અંદર ઘણી બધી જે એક વાત કહેવામાં આવી છે કે રાજા ભોજ કેવા महान व्यक्ति था। इस कहानी में प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद करते रहते हैं और तत्पर रहते हैं। एक प्रजावत्सल राजा એટલે કે પ્રજાને જે ચાહતો એવા રાજાની વાત છે। પ્રજાની જે કોઈ મુશ્કેલી હોય એમાં હંમેશા મદદ કરવા માટે તે તત્પર રહે છે। રાજા ભોજ બડે પ્રજાવત્सल છે। કયા રાજાની વાત કરી છે? રાજા ભોજ। રાજા ભોજ બડા એટલે કે વધારે પડતા प्रजाप्रेमी હતા। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखते रहते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। राजा છે પ્રજાની જે પોતે જ રાજ્યમાં ફરી ફરીને રાજા પ્રજાની જે મુશ્કેલીઓ છે એને જોતા હતા અને यथासंभव जो शक्य હોય તો એને દૂર કરવાના પ્રયત્નો પણ કરતા હતા। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। एक बार राजा પોતાની રાણી સાથે રથ પર સવાર થઈને રાજાની સાથે ભ્રમણ કરી રહ્યા હતા। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। તે પોતાની राजधानी बहुत आगे निकली गया था। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है। તેણે જોયું કે એક ખેતરમાં એક ખેડૂત છે એ હળ ચલાવી રહ્યો છે। हड़ बांधी रह्यो तो जोतवू એટલે બાંધવું, ચલાવવું। मगर उसके हल में एक ही बैल है, पर तेना हड़ में तो एक ज बળદ હતો। दूसरे बैल के स्थान पर उनकी स्त्री हल खींच रही है। बीजा जे बળદની જગ્યા છે બે બળદ હોય, બરાબર? આ જૂની વાત છે એટલા માટે અત્યારે ટ્રેક્ટરથી ખેતી થાય છે। તો કહેવાની એવી વસ્તુ છે કે એ હળ છે, બરાબર, એક સ્ત્રી ખેંચી રહી હતી, એની પત્ની। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? राजा भोजे रथ रोक्यो के तेना खेडूत पासे आव्यो अने कह्युं, ए भला आदमी, आ शुं अत्याचार करो छो? कोई स्त्री छे एने हळ साथे थोड़ी बांधवामां आवे। मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेल न जोता तो मैं खाऊंगा क्या? तेणे कह्युं, मारो एक बळद छे मरी गयो छे, बीजो बळद खरीदवानी मारी पैसा नथी। अगर जो हूँ आ हळ जोतीश नहीं तो खाईश छूं। कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। आવું कहीने खेडूत पोते ज पोताना कार्य में लागी गयो। उसे क्या पता था उसकी बात करने वाला कौन है? એને કઈ ખબર ही नथी કે આપણી સાથે જે વાર્તાલાપ કરે છે કોણ વ્યક્તિ છે। राजा ने कहा, अरे भाई सुनो तो। राजा कहे कि भाई सांभळो तो खरा, जो कहना मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। એટલે ખેડૂતે કહ્યું, તમારે જે કોઈ કહેવું હોય એ મારી સાથે સાથે ચાલીને કહો, મારું કામ ખોટી ના કરો। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। राजा भोज એની સાથે સાથે ચાલવા લાગ્યા। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। बोले, પોતાના કામ છે એના પ્રતિ જે ખેડૂત છે એની લાગણી છે, રાજા બહુ વધારે પ્રભાવિત થયા અને કહ્યું, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। तेणे કહ્યું, हे भला आदमी, આવી રીતે તો તારી પત્ની થાકી જશે ને કઈ બીજું કામ નહીં કરી શકે। કિસાન બોલા, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? एने કહ્યું, तो હવે તમે જ કહો, અમે શું કરીએ? राजा ने कहा, राजाए કહ્યું, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूं। राजाए કહ્યું, तुम्हारी साथे चाल, હું તને મારો એક બળદ આપી દઉં। मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल दा दो। किसान बोला।
કિસાન એટલે કે ખેડૂતે કહ્યું એટલી વારમાં તો મારું કામ ખોટી થશે, બરાબર? એક કામ કરો ને, તમે છે ને એ જ મને હળ આપી દો, बराबर? अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वो मेरी पत्नी से बैल ले आएगी। तो सारू, एक काम करो, तुम्हारी पत्नी पासे तारी पत्नी ने मोकली दे, ते एनी पासे थी बड़द लावशे, तब तक मैं तुम्हारे हल में जोतूंगा। राजाए कह્યું तो तारी पत्नी ने बदले हूँ खुद हળ છે એમાં જોતાઈ જઈશ, बराबर? एना हासिल किसान इस बात पर राजी हो गया, खेडूत आ बातों पर राजी थे। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी की सारी बात बता दी। जे खेडूतनी पत्नी छे एनी पासे पहुंची गई અને આખી વાત કહી દીધી। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, वो हमारे बैल के साथ नहीं दे सकेगा। रानीए કહ્યું, તારો જે बड़द थे तो कमजोर है, हमारो बड़द मजबूत है, एनो साथ नहीं दे सके, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ, એટલે તમે બે બળદ લઈ જાઓ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। ખેડૂતની પત્ની છે એ બે बड़द लेके खेत रे पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, राजी थयो वो? किसान खेडूत राजी थयो અને કહ્યું, अगर अभी कोई भी दिक्कत हो तो मेरे पास आना, कहीं पण तकलीफ हो मारी पास આવી जाજો। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। આવું કહીને રાજા ભોજે કીધું કે રાજા ભોજ છું, એને બહુ શર્મિંદા એટલે શરમ આવી કે રાજાને આપણે શું કહ્યું, જે હળ છે એની અંદર બાંધતા। उसने राजा से बार-बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिया। तेने राजा भोज पासे वारंवार माफी मांगी। राजा भोज प्रसन्न थई ने बाजा जई लगे। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। ते खेडूतना खेतर में बहुत सारो पाक थयो। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत में जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे। एना आश्चर्यनो पार न रह्यो कि जेटला भागमां राजा भोजे हળ જોઈતું હતું, हળ ચલાવ્યું, એમાં મોતીડા ઉઈ ગયા હતા। बाकी के हिस्से में उमदा किस्म के गेहूं उगे थे। बाकीना जेटलो भाग छे एमां सारामां सारा घઉં હતા। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। खेडूत बहुत राजी थयो। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। तेने બધા જ मोती भेगा કર્યા અને राजा भोज पासे पहुंची गयो। उसके सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और सारा हिस्सा उसको दे दिया और सारा किस्सा कह सुनाया। तेने आ બધું એને કીધું राजा भोज ने। ત્યાં પહોંચી ગયો, राजा भोज पासे બધું એને આપી દીધું। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम अपने अधिकार में रखो। राजाए કહ્યું, આ મોતી તારા ખેતરમાં ઉગ્યા છે, આની પર તારો જ હક છે, તું જ એને રાખ। नहीं महाराज, ये आपके परिश्रम का प्रताप है। ना ना महाराज, आ तो तुम्हारी मेहनत નું परिणाम છે, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले लूंगा, हूं नहीं ले जाऊं। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले, गरीबों की भलाई के काम में ले ले। किसान ने प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उनके मोती को उसने स्वीकार कर लिया। કેટલો સુંદર પાઠ છે મિત્રો, બરાબર? રાજા કા હિસ્સા ખૂબ જ સરસ પાઠ છે। આ પાઠ છે, બરાબર, એ આપણે એક વાર જો લખી નાખશું તો આપણને ખ્યાલ આવશે કે ખરેખર કઈ રીતે હિન્દી લખાય વચ્ચે અને બોલાય। ઠીક છે મિત્રો? તો પેજ નંબર 52, 53 અને 54 ઉપર જે આપણે પાઠ ભણ્યા છે એ એકવાર વ્યવસ્થિત અક્ષરે તમારે લખી લેવાનો છે। ચલો મળશો આવતા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાર સુધી બધા જ મિત્રો ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો। થેન્ક યુ।